ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵᱽ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱧᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱸᱫᱣᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱵᱩᱞ ᱢᱟᱛᱟᱞ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱮ ᱵᱩᱞ ᱢᱟᱛᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵᱽ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱨᱟᱢᱞᱟᱞ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱷᱚᱢᱠᱟᱣ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱸᱫᱣᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱠᱩᱪᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱸᱫᱣᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱤᱠᱨᱚᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱣᱲᱤ ᱵᱤᱨ থানা বান্দওয়ান জেলা পুরুলিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱟᱝᱵᱟদিক ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱝᱵᱟদিক ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱮᱥᱮᱫ ᱚᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱳᱱ ᱠᱚᱞ রেকর্ডিং তেকো ধমকাও হচো কান জাহাঁ লেকা দো সাউতা এভেন ইউটিউব চ্যানেলে ধমকাও হচো কানা উনি দই হুয়ুক কানায় ঘনশ্যাম সরেন আতু কুচিয়া আই বাবা nyutum do huyuk kana গণেশ চন্দ্র সরেন নুকিন গমকে তিকিন আর আইরেন পার্টনার ko ate jahan সাউতা এভেন চ্যানেল কিন ধমকাও কাদিয়া ফোন তালাতে আদো উনি গমকেয়া ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱟᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱩᱪᱤᱭᱟᱹ ᱯᱳᱥᱴ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱩᱪᱤᱭᱟᱹ থানা বান্দওয়ান জেলা পুরুলিয়া ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱫᱚ ঘনশ্যাম সরেন আর বাবা ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ গণেশ চন্দ্র সরেন ᱟᱫᱚ উনি ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱮᱨᱟ ᱴᱤচাᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ উনি ᱫᱚ ᱞᱩᱠᱟᱯᱟᱱᱤ ᱯᱟᱦᱟᱲ ᱠᱚᱞ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟরি স্কুল ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱮᱨᱟ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱞᱩᱠᱟᱯᱟᱱᱤ ᱯᱟᱦᱟᱲ ᱠᱚᱞ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟরি স্কুল ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱮᱨᱟ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟᱭ আর নুᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ঘনশ্যাম সরেন আর ᱟᱭᱵᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ গণেশ চন্দ্র সরেন নুই ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱰᱨᱤᱝᱠᱤᱝ ᱟᱭ নুই ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱧᱩᱭᱟᱭ আর ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟংᱵᱟদিক নুই ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱠᱤᱱ ᱫᱷᱚᱢᱠᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱨᱮᱱ ᱯᱟᱴᱱᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱤᱱ ᱫᱷᱚᱢᱠᱟᱣ ᱠᱟᱫᱮ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱵᱟᱸᱫᱣᱟᱱ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱮ ᱟᱫᱚ ᱥᱟংᱵᱟদিক ᱠᱚ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱤᱱᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱥᱚᱱ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱚᱠᱟᱢ ᱟᱢᱮ ᱢᱮᱢᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱥᱟᱝᱵᱟদিᱠᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱝᱵᱟদিक ᱫᱷᱚᱢᱠᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱱᱤ ᱯᱮᱨᱟ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱡ ᱥᱟᱝᱵᱟদিक ᱠᱚᱭ ᱫᱷᱚᱢᱠᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱟᱸᱫᱣᱟᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱦᱟᱱᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱥᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱷᱚᱢᱠᱟᱣ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱲᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨᱟᱜ ᱥᱮ ᱴᱤᱪᱟᱨᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱚᱲ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱪᱤᱛ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱤक ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱤᱪᱟᱨᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱣᱟᱹ ᱰᱨᱤᱝᱠᱤᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱝᱵᱟদিक ᱫᱷᱚᱢᱠᱟᱣ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟᱭ ᱱᱩᱭ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱮᱵᱷᱮᱱ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵᱽ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱥᱟᱝᱵᱟদিक ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ উড়িষ্যা আসাম ᱪᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱪᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ইউটিউবার চ্যানেল ᱠᱚ নওয়া কো বড়াই কাক মা যে ঘনশ্যাম সরেন নিয়ে ধমকাও কাদিয়া তাই আমি তাতে বাংলাও এটা বলতে চাইছি আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে আমি আমার নাম বিক্রম টুডু ভিলেজ খড়বন সাউড়িবীর পোস্ট কুচিয়া থানা বান্দওয়ান জেলা পুরুলিয়া আমাদের সাংবাদিক যিনি সাঁওতা এভেন ইউটিউব চ্যানেল অর্গানাইজ করছেন রামলাল মান্ডি ওনাকে ধমক দিয়েছেন আমাদের যিনি কুচিয়া ভিলেজ পোস্ট অফিস কুচিয়া থানা বান্দওয়ান জেলা পুরুলিয়ার বাসিন্দা শ্রী ঘনশ্যাম সরেন ওনার বাড়ি হচ্ছে কুচিয়াতে তিনি রামলাল মান্ডি ইউটিউব চ্যানেল সাঁওতা এভেন ইউটিউব চ্যানেলকে ধমক দিয়েছেন নানা বকাবকি হয়েছে ওনার সঙ্গে
কিন্তু এই যে একজন টিচার হয়ে তিনি বুড়িঝোর প্রাইমারি স্কুলে টিচার করেন এবং একজন টিচার শিক্ষক তার সঙ্গে আরও কয়েকজনের কথা রেকর্ডিং এ শোনা যাচ্ছে। এরা মদ হারিয়ার ড্রিঙ্কিং করে এই ভারতবর্ষের যে একটি শান্তি শৃঙ্খলা ব্যবস্থা, একটা আজাদি ব্যবস্থা, স্বাধীন ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করছে। আর এনারা সারি ধর্ম এবং সারনা ধর্ম নামকরণ করে মানুষকে ড্রিঙ্কিং এর একটা মাদক ড্রিঙ্কিং করে এই ভারতবর্ষকে নষ্ট করার জন্য একটা বিশেষ কার্যক্রম শুরু করেছে আমাদের বান্দোয়ান থানায়। তাই বান্দোয়ান থানার প্রশাসন বিভাগও এখন পর্যন্ত তাদেরকেও কোনো সেইভাবে দেখে নেননি। কারণ একজন টিচার হয়েও যদি এইভাবে ড্রিঙ্কিং করে এবং সাংবাদিকদেরকে ধমকা এবং ধমক দেয়, তাহলে বান্দোয়ান থানার ওসি, বান্দোয়ান যে এসডিও অফিস করছে, সাব ডিভিশন অফিস মানবাজার এবং পুরুলিয়া এসপি, ডিএসপি, ডিএম, এনারা পুরা পুরুলিয়াটাকে ধ্বংস করার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ একটা ধর্ম নাম করে, সারি ধর্ম সারনা ধর্ম নাম করে এই সোশ্যাল নকশালবাদীরা এখন ধমক দিয়েছেন। এইভাবে আমাকেও, আমার নাম বিক্রম টুডু, আমাকেও ঘনশ্যাম সোরেন কাল থেকে বারবার আমাকে ফোন করছে, অনেকবার কমসে কম 30 থেকে 40 বারও ফোন করেছে। তো এইভাবে আমাকেও ধমক দিয়েছে। কিন্তু এইভাবে এনারা যে সারি সারনা ধর্ম নিয়ে পুরা আমাদের বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত প্রতিটি গ্রামকে একটা মাদক ড্রিঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ধ্বংস করার জন্য তারা একজন টিচার হয়েও, একজন শিক্ষক হয়েও এখানে এইভাবে কথোপকথন চলছে। তো এরা যে সাহস পেয়েছে, কার কাছে পেয়েছে? তাই আমি পুরা ভারতবর্ষের জনগণের কাছে একটি প্রার্থনা করি এবং বান্দোয়ানে যিনি ওসি আছেন, অফিস ইনচার্জ যিনি থানায় আছেন, এই ডিস্ট্রিক্টের ডিএম, এসপি, ডিএসপি যতগুলো আমাদের অফিসার আছেন, প্রশাসন বিভাগ আছে, এনারাও এটা অতি শীঘ্রই এইরকম কথোপকথন, এইভাবে একজন সাংবাদিককে ধমক দেওয়া এটা কতটুকু উচিত এবং অনুচিত হচ্ছে তা বিবেচনা করার জন্য আমি ভারতবর্ষের জনগণের কাছে একটি আবেদন করি, এই সাঁওতা এফএম চ্যানেল মাধ্যমে, যাতে ভারতবর্ষের মানুষ এটা বুঝতে পারেন যে পুরুলিয়া বান্দোয়ান থানার অবস্থা বর্তমান কোথায় আছে। তাই আমি নমস্কার জানাই। নড়ে ইᱧ বাড়াই শোনাই শুনাই জানাই দিশম রেন সনাম नवा रेन धरती रेन नवा भारत दिसम रेन नागरिक को ठेन आले बांदवान थाना रे ओका लकान हलचल चला कना आर नौका धमक को एम दिया। नवा धमक सावता एवेन नवा चैनल जहाँ को एमा दिया, नवा तीन गान उचित अनुचित हुई कना आर नोडे रेन थाना रेन ऑफिसर जहाँ वो ओसी बो मेताय कान के एसपी बो मेताय कान पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट रेन डीएम बो मेताय कान और नवा जहाँ एसडीओ ऑफिस के ना मानबाजार एसडीओ ऑफिस में मेताय कान लेकिन नुकु थाना प्रभारी को नुकु जहाँ मेना को नुकु हो नवा बाको नेल सामतावेया जे नोडे मिटंग नोंका हुयुक कना सारी सारना धर्म नितुम कते नोडे नोंका सांबादिक को धमकाव चो कना आर नवा हो दिसोम हड़ को आरहुñ बड़ाई चे बनता बना जहाँ लकाते नवा जहाँ नंबर ते सावता एवेन चैनल को धमक को धमकाव को एम कदिया ओनारे जहाँ आड़ांगिंग आंजम बुझाव दाड़ेया कना ओनामा घनश्यामा आड़ांग कान गया इना सावते आरहों बारपे हड़ मेना को आय सावते उनका बुल मताल ᱧᱚᱜ कते मेनखान जहाँ नंबर ते फोन हे दे तहना ओना दो नंबर दो हुयुक कना 7029305799 आरहों ओनागे दोहरा गारते आंजम तवन पे आर ओनागे दोहरा गारते आरो नंबरिंग लईया 7029305799 नवा नंबर ते फोन कते को धमकाव कदिया
आर नवा जहां जीमेल मेना ओना दो हुयु कना moheshwar mandi 062@gmail.com आरो दोहराते जीमेल लैया नवा नंबर ते जहां जीमेल मेना ओना जीमेल दो हुयु कना moheshwar mandi 062@gmail.com नवा नंबर ते धमकाव को एम कदिया सावता एवेन चैनल आदो नुकु जहां तिना के सांबादिक को आज बांग यूट्यूब चैनल को मेना को नुकु दो सनाम हर को लगी बुगी बड़ी नवा धरती रे जहां के समाव का ओना को पसनाव मेका नुकु चित को चिकाय नुकु मा बको बड़ी का मेका नुकु सांबादिक को मिटान धमकाव एम नवा तिना जथाता चे बांग जथाता नवा मा सनाम दिसम हर को आपे बिचिर लगती कना और ओनाते थाना ओसी जहां मेनाया डिस्ट्रिक्ट रे डीएम एसपी डीएसपी जहां तिना के मेना को नवा सनाम बिचार दरकार कना या मिटान सांबादिक चिकाते आमेम धमकाम एम दाड़ेया नोंका जे बांधवान हिजु में एमान तमान हिजु में नोंका बांग हुयु दरकार कना आदो नवा को मेन कते गे दोहराते आरमा दिसम हर को पासना जोहार जाय होक नितो कथाय दोहा के ताबोना जहाय दो मन मानतान विक्रम टुडू गंके तो आंजम लेट गया बोन जहां सावता एवेन यूट्यूब चैनल मेन दो अलिंग गे जहां ओनार कना लिंग रामलाल मंडी तो नवा इदी कते जहां वॉइस कॉल आड़ा हुए कान जहां रे बोन आंजम का जहां दो आको लोकल एरिया को ले का जे बांदवान थाना हिजु में मतलब बड़े कना बांदवान रेन आ नितो जहां गंके ले के आको आड़ांग को जहां बुझेव न्यामा का ताकवा जाय होक तो नुई विक्रम टुडू गंके आडी आयमा गुण माना सरहाव और जोहार लिंग चालाया आलिंग पास्टा सेन खोन और नवा चैनल पास्टा सेन खोन चेदा से मीडिया को इदी कते एकाल गे सेफ्टी दरकार कना आले दो मने खाट बोन मिटेन जहाया हड़मो रे मेद बनुआ उनी दो बाय नेल कना उनका के मीडिया दो समाज रेन मिटे मेद कना को माने आले दो नेल न्याम होचेत बोनाले जहां जहां जगह करे बाबोन नेल दाड़िया कना जहां चुकु आकना दानांग आकना किंबा तोपाव आकना ओना कोले मा उडुक कतले देखाबन कना सदराबन कना मेनखान आले कोगे जुदी ओंडे बाले सेटर दाड़िया और आले कोगे जुदी नोंका थ्रेट ले न्यामा तो ओका लेका रे नवा सानाम हड़े नेल दाड़िया से बोन सेले उदुग दाड़िया बोना तो जायहोक नवा इदी कते आडी बेस आडी नापाय कथाय लई केआ ओना लगे आडी सरहाव और जोहार लिन चालया मन मानतान विक्रम टुडू गंके होय मा गंके जोहार गे मा सनाम दिसम को जोहार मा दोहराते मा सनाम को जोहार